انکل سجاد، انکل ساجد اور ان کے بھائیوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا ضرور آمین کہنا میرے مالک۔ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اس دور کی دعا ہے، ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک اللہ تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، تو جتنی طاقت اور توفیق حسین بادشاہ نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ اجازت ہے میرے سامعین، جو آپ پچھلے سردار بیٹھے ہوئے آپ کی بھی اجازت ہے۔ اگر آپ سب تمام احباب کو روزہ نہ لگ رہا ہو تو ذرا ساتھ دینا ہے میرا، تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے تو آپ کو بتائے آل محمد کے ذکر میں بولنے سے روزے کا ثواب بھی 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے، میرے پڑھنا ہی فضائل ہے، گھر کا بندو بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ میرے بات چاچو تک کی تفصیلاً آپ کو مصاحب سنائیں گے۔ 4 سطروں سے آغاز کروں، پھر اگر آپ کا ماحول بن گیا تو آگے پڑھیں گے، ورنہ آپ کو اسی پر سلام کر دیں گے۔ آج لوگ ہمارے علم اتارتے ہیں، کہتے ہیں اس پنجے کو اتارو، اس پنجے کو اتارو۔ میں نے انکل زوار ایک دفعہ اس پنجے پہ غور کر کے دیکھا، ہوا کیا؟ مجھ پہ کھلا یہ راز جب میں نے دید کی، راز کیا کھلا؟ مجھ پہ جتنے عباس بادشاہ کے نوکر ہیں، مجھ پہ کھلا یہ راز جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سلام ہے آپ کو، جو بولے گا بڑا شکریہ، جو نہیں بولے وہ بھی خیرات میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ اور آپ کو پتہ ہے اب تک اس وقت تک عباس مولا کا پنجہ کھلا ہوا کیوں ہے؟ ہاتھ بند بھی ہو سکتا تھا نا، اس طرح کیوں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھ پہ کھلا یہ راز جب میں نے دید کی۔ یہ اتنا ڈھیر سارا مجمع میرے آگے بیٹھا ہوئے، چاچو تکی جس بندے کے گھر کا چولہا عباس بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ اتنا ضرور بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز مولا عباس کے روزے تک جائے گی۔ جو بندہ عباس بادشاہ کا نہیں کھاتا وہ جیب میں رکھے داد اور گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گلگل یزید کی۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ اونچا رہے، سارے سارے حیدری۔ سلام ہے آپ جی، ہزاروں سال دیے آپ دیے۔ 4 سطریں اور پڑھوں نا۔ پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل بنید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ جلدی جلدی جلدی، میں نے فضائل پہ چھوڑنے ہیں، میرے بعد چاچو تک کی مصاحب پڑھیں گے۔ اکر رب نواز اب یہ بھی آ گئے، شاعری سے بڑا لگاؤ ہے، 4 سطر اس سے بڑی پڑھوں، چونکہ مجلس کے بعد زنجیر زنی ہونی ہے، جتنے زنجیر زن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے 4 سطر پڑھوں، اور کوئی بولے نہ بولے آپ نے ضرور بولنے۔ میں ایک دفعہ اپنے چاچو کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سنی بھائی میرے آگے آئے تو وہ مجھے آ کے کہتے ہیں نالین عباس آپ لوگ زنجیریں مارتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی مارتا ہوں، زنجیر زن ہوں، ماتمی ہوں۔ یہ
होता है, खुदा ने खास्ता अगर ये ज्यादा चल जाए तो बंदा मर भी सकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मरता नहीं है। चाचू हमीद कहता मरता नहीं है, कैसे? मैं कहा जाहिल, बहते हुए अश्कू का सिला मांग रही है। ये 2 सतरें नहीं, चौथी सतर तक मेरे साथ सफर करें। माजरत के साथ एक तकलीफ दे रहा हूं, जितने जंजीर जन बैठे हुए एक दफा हाथ बुलंद करें, जितने जंजीर जन बैठे हुए हैं। माशाल्लाह मेरा सारा मजमई जंजीर जन है। मैंने उससे कहा जाहिल हम मरते नहीं है। वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा बहते हुए अश्कू का सिला मांग रही है। बहते हुए अश्कू भाई जो है बिना देख रहे, चौथे मिसरे पे कैमरा फेरे और वो जंजीर जन मुझे दिखाए जो बिना बोले बहते हुए अश्कू का सिला मांग रही है। खालिद से वो मातम की जजा मांग रही है। मैं मातम में जंजीर करके मर ही नहीं सकता। क्यों? ज़हरा मेरे जीने की दुआ मांग रही है। शाबाश शाबाश, सारे 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 सलाम है आपको। ज़हरा मेरे जीने की दुआ मांग रही है। जो आज का टॉपिक है मौला अली बादशाह, उन पे 1-2 बातें सुने और मैं आपको सलाम करूँ। अंकल रब नवाज, अंकल तालब, मैं वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमज़ान पे आके ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं पता अली बादशाह कब से हैं, लेकिन आपके रहवार मार्फत को अमेज करने के लिए चंद मिसरे पढ़ूँ कि अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, अंकल जवार तौहीद के मुकबर न रिसालत के सफ़र थे। चौथे मिसरे तक सफ़र करें, फिर मैं देखूंगा आगे पढ़ूं या छोड़ दूं। अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे। जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिले वो इतना ज़रूर बोले कि उसकी वाह की आवाज़ नजफ तक जाए। बाकियों को छुट्टी है, मुझे नहीं पता अली कब से है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच अंकल जवार पहुँची है, अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे। अरे ना आँख ना पर्दा, ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली। ओए होए 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 होए, जिए जिए सारे हैदरी। ना आँख ना पर्दा, ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। कदरी उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। लुत्फा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मकजूब की आंखें। मेहनत हो तो इतना जरूर बोलना कि कीमत मिल जाए, ना हो तो मैं राजी हूँ जितनी आपने दाद देनी पड़ी है। लुत्फा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मकजूब की आंखें। हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें। गमगीन नगम था न कहीं ईद हुई थी, न तो कहीं दाद था न तकलीफ हुई थी। गमगीन नगम था न कहीं ईद हुई थी, न तो कहीं दाद था न तकलीफ हुई थी। तकलीफ के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था। आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप्पी न बयां था। क्या बंदा जब एक अली थे या अली था। ओए होए 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 होए, सलाम है आपको। जी हज़ारों साल जी। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। आज मौलवी कहते हैं अली नमाज में लाए। अली के नमाज में आने से भाई जाहिद नमाज बातिल हो जाती है। और जाहिल तुझे नहीं पता, 19 रमजान को कातिल आया था अली को मारने के लिए। कातिल ने कहा मैं अली को मार दूंगा, फिर कोई मुसल्ले पे नहीं आएगा, हर कोई डरेगा। कातिल आया, उसने ज़रब चलाई। मैं मसाइब की पढ़ा, फजाइल पढ़ूँ जितने अली बादशाह के नौकर है। कातिल ने मारा, अली बादशाह को ज़रब मारी। या अली बादशाह सजदे में गए, अली फरमाते हैं देख नमाज मैंने तेरा मान बचाया है, नमाज मैंने तेरा मान बचाया है। मैं जख्मी हो गया, मैंने मुसल्ला नहीं छोड़ा। इतना कहना था, यह मुसल्ला अली की तरफ देखी कहता है या अली आज तूने कूफे में मेरी लाज रखी है। जिस बंदे के घर का चूल्हा अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है वो जरूर बोलेगा बाकियों को छुट्टी है, बाकियों से कुछ लेना देना ही नहीं। नमाज कहती है या अली तूने आज कूफे
फिर 6 आपको सलाम करूँ, लानते दे के वापस भेजूंगी। तू कहते है अली नमाज में आ जाए बातिल का साया हो जाता है, तुझे हया ही नहीं आई। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो। जुबान पे तो कुछ और चढ़ गया था, जहन में आ गया, मैंने कहा यही पढ़ता जाऊं, जिंदगी का कोई पता नहीं। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो, वहाँ अल्लाह नहीं होता जहाँ शेर जली ना हो। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो। अल्लाह करे बात में आपको समझा दूं, मुझे अपने घर में कीमत मिल जाए। अगर घर में कीमत मिले ना ढलियाला वालों, उसका मजा ही कुछ और होता है। बाहर से तो मिल जाएगी, लोग कहेगा मेहमान आए कीमत दे देती है, घर से मिले तब मजा है। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो, वहाँ अल्लाह नहीं होता जहाँ शेर जली ना हो। मैं मौलवी की हथी को आग लगाने लगा हूँ, वहाँ अल्लाह नहीं होता जहाँ शेर जली ना हो। अमल बेकार है जिसमें मोहम्मद का वसी ना हो। नमाज़ें बुत परस्ती है अगर उनमें अली ना हो। नमाज़ें बुत परस्ती है, आखिरी दो से खत्म करो। नमाज़ें बुत परस्ती है अगर उनमें अली ना हो। नमाज़ें बुत परस्ती है। मुझे अली बादशाह की इज्जत व अजमत की कसम है, मिंबर की इज्जत व अजमत की कसम, ज़हरा की चादर की कसम, आप उठ के भी दाते फिर भी हक अदा नहीं होता। बस संभाल लेना, यही मेरे लिए इलाज की बात होगी। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो, वहाँ अल्लाह नहीं होता जहाँ शेर जली ना हो। अमल बेकार है जिसमें वो बंदा नाले पास को अंकल जवान कत्ल करेगा चाची तकी, जो सुन के समझ के ना बोला। वो दिल मुर्दा है जिस दिल में जमाने का वली ना हो, वहाँ अल्लाह नहीं होता जहाँ शेर जली ना हो। अमल बेकार है जिसमें मोहम्मद का वसी ना हो। अरे नमाज़ें बुत परस्ती है अगर उनमें अली ना हो। और मौलवी नमाजों में अली आने से कल बातिल का साया है, तो फिर काबे न जाया कर अली काबे में आया। बोलो 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 फकीर सरदार का लंगर। मालिक मालिक अल्लाह।